नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जुमा, आयत नंबर 20। फ़ाइन पस अगर हाजू का वो आपसे झगड़े, फ़कुल तो पस आप कह दीजिए असलम तो मैंने ताबिया कर दिया वजहिया अपना चेहरा लिल्लाही अल्लाह के लिए, वनित्तबानी और उन्होंने भी जिन्होंने मेरी पैरवी की, वकुल और कह दीजिए लिल्लाज़ीना उन लोगों से उतुल किताबा जो दिए गए हैं किताब, वल उम्मीयीना और अनपढ़ों से, असलम तुम क्या तुम ताबिया हुए। फ़ाइन पस अगर असलामो इस्लाम ले आएँ, फ़क़द इहतदौ तो पस वो हदायत पा जाएंगे। फ़ाइन अगर तवल्लौ वो फिर जाएँ, फ़ाइन नामा तस्वा इसके नहीं के अलैका आप पर बलाग पहुँचा देना है। वल्लाहु अल्लाह बसीरुन देखने वाला है बिल इबाद अपने बंदों को। फरमाया फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए मैंने अपना चेहरा अल्लाह के ताबिया कर दिया और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की, और इन लोगों से जिन्हें किताब दी गई है और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम ताबिया हो गए। बस अगर वो ताबिया हो जाएं तो बेशक हदायत पा गए, और अगर वो मुंह फेर लें तो आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। इस्लाम की हक़ानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत साबित हो जाने के बाद भी अगर अहले किताब कुफ्र और नात की राह इख्तियार करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैंने तो अपना ज़ाहिर और बातिन अल्लाह के सामने झुका दिया है, और यही हाल मेरी इत्तबा करने वाले मुसलमानों का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वालों में शामिल हैं। तो ये सवाल आप अपने आप से भी कीजिए कि क्या आपने अपना ज़ाहिर और बातिन अल्लाह के हजूर झुका दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मान के साथ ये कहा है कि मैंने भी झुका दिया और मेरे मानने वालों ने भी अपने आप को अल्लाह के लिए झुका दिया। अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हों, आमीन सुम्मा आमीन। और अहले किताब और गैर अहले किताब सबको कह दीजिए अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो सराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओगे, और अगर रूगर्दानी करोगे तो मेरा काम तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और हिसाब तो तुम्हें अल्लाह को देना होगा बेशक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मलूक और आमर को दावती ख़त लिखे और अपनी अमूमी रसालत का ऐलान किया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस ज़माने यानी अब से लेकर क़यामत तक का अगर कोई भी यहूदी या नसरानी या कोई और दीन वाला मेरे बारे में सुने और इस दीन पर ईमान ना लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया है तो वो जहन्नमी होगा। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ी वईद है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर सुर्ख व स्याह की तरफ भेजा गया है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को ख़ास इसकी कौम की तरफ भेजा जाता था, जबकि मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया है, इसलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد فرمایا سورۃ نور میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، یعنی آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور آگے عمل کرنا انسان کا کام، اور اس کے بعد ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ سورہ شورا میں فرمایا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمام انبیاء کو حکم دے دیا گیا کہ اللہ کا پیغام جیسے دیا گیا ویسے ہی آپ آگے پہنچا دیں، اور تمام انبیاء نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو آگے اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے قرآن کے ذریعے سے، جو ہم نے ابھی پڑھی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود کو تابع کر دیا اور میرے ساتھ میری اتباع کرنے والوں نے بھی، اور اگر آپ اتباع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو بھی وہی کرنا ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آج ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم، بے شک ایک آیت کا علم ہے اس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے تک پہنچا دے، کیونکہ سمجھیں کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو خیر آپ تک پہنچ رہی ہے اس خیر کو آپ آگے تقسیم کرتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ دوسرا عمل کرنے والا ہو جو آپ کی اس بات کو سنے۔ تو یہ ہم سب پر فرض ہے، فرض عین ہے، ہر عورت پر، ہر مرد پر، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا حصہ ڈالے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یقین کیجئے وہ بڑے ہی نصیبوں والے ہوتے ہیں جو اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو اس کام میں اپنے مصروف کر لیتے ہیں خود کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے ان کاموں کے لیے، کیونکہ اس کے تو بے شمار بندے ہیں مگر ہمارا رب ایک ہی ہے۔ اس سے بہت دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، کہ اپنے دین کے لیے ہمیں خاص کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔